Iti John 6:20 kunana. But he called out to them, "Don't be afraid, I am here," kunana. Naibaga ni Apo Jesus ito kanya ti disciples na they are trying to cross a lake. So, nakalugan na ti barangay. And then, biglang may sa ti angin. And then after that, at dati magbag na. So, siguro mo tayo amin dito magbag na ni Apo Jesus iti rabaw ti danom. Idi nakita da nga magbag na iso na pasidig iti barangay da nabutang da. So kinuna na Apo, "Don't be afraid, I am here." Idi nakita dan nga ni Apo di magbag na pinalugan da iso na iti barangay. And then after that, alis to dan nga nakadanon iti destination da. Kastamot ti panagbek tayo. Duma data iti, of course, data iti problema. For example, a financial difficulty, of course, health, or uncertainty. Uncertainty nga, nang tati mapasamak. Bigat, next week, ti sumara nung aldaw. Ngam sapay lako mata, no at data iti kanito tibiyag tayo nga, ti problema tayo. Mapanunod tayo dating a verse, diba? Ito yung baga niya po nga, "Don't be afraid." Hangkay nga mabutang. Diba? "Don't be afraid, I am here." Narod tatati, challenge kayo na tayo, kat kasano tayo nga i-invite ni Jesus in our storms, diba? Kasi dalang isunod dito. Kurana, "Don't be afraid, I am here." You're having problems, don't be afraid. You're having financial difficulties, don't be afraid. You're having doubts in your life, don't be afraid. Diba? And on those problems that we have, iti amin nga problema tayo, mapanunot tayo kuma nga pamoyan ni Kristo iti puso tayo kas panang paumay iti dagiti disciples na kanya or panagpalugan da ulit kini Apo Jesus iti barangay da. And after that, nakadanon da nga dagos si destination da. And kasamot kanya tayo no anda ni Jesus kanya tayo ala tayo mapastak tayo so na ti puso tayo mas alis to tayo tumot nga malagpasan dagiti anyaman nga panubok nga dagiti bek tayo. To end this video, kaya't ko ibaga, God, you alone deserve all praise, glory, and honor. Who am I that the maker of heaven would love me and know me by name?